Yan, tuturo ko sa inyo kung paano kumita sa FaceApp. So yan na yung dashboard guys. Pag nag-sign up kayo guys, merong 500 pesos. Pag kayo dito, sumali kayo dito guys, magbabayad kayo ng 1,000. So guys, ayan. Pag sumali kayo mga kaibigan sa FaceApp hanggang February 10 na lang ang promo guys. Pag naka 5,000 ka na learn yung video, may 2K ka na agad sa dashboard mo. Kaya sali na guys, sumali na kayo guys, malaking pera to guys, kaya sali na kayo guys. Tignan nyo yung description guys, itong faceappbusiness.com guys. Magsasali kayo guys, may bayad yan guys. So ayun lang guys. Hindi bayad guys. Pag nag-sign up kayo, may may bayad. Wait lang. Guys, tapos I-back mo rin sa site mo. yan, pagkatapos nun guys, yan, X lang yan. Tapos balik ulit sa video 2 guys. Video 1 diba kanina, video 2, pwede din na itong button na yan guys. Yan button na yan. Yan, sabay play. May ads. Walang skip eh. Ulit-ulitin lang guys. X, balik. So video 3, tsaka 6. Pagkatapos kayo dyan guys, magkakaroon ng kita guys. Unlearn. Yan guys, dashboard. Yan guys, tingnan natin ang ayan
guys. So yun. So guys, hanggang dito na ang ating video. So magbigay ng konting like dyan. And subscribe. So yung link nito guys, nasa description lang, nasa baba. Tingnan na lang doon. So pag pinindot nyo yung link na yun, may bayad yun, 1,000 guys. Message na lang ako sa FB guys, sa Messenger o sa GC guys. Casas Enrique guys, i-add nyo guys. So thanks for watching.